আজি samla सबसे पहला खबर टी 14 नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली जा थाका हुंगैती चीफ मिनिस्टर योटू इलीगल माइनिंग नागालैंड स्टेट फिटोटी एकटा सीरियस इशू आसे कोगिना स्टेटमेंट क्री दिशोलिपि स्टेट गवर्नमेंट खानटू कॉन्ट्रैक्टर्स आरो लैंड ओनर ऑफ कोल माइन खानब्रा मिस्टेक कुरा फंडेड दिगिना टू कार्य क्रुबले रेस्पॉन्सिबल ना थाकिबो कोइ दिया आसे स्टेट चीफ मिनिस्टर इतुला स्टेटमेंट टू Special fund allocate kudigina awareness program aro regulate illegal coal mining Nagaland state fitote di asena nai kogina huja tamti reply kudisha aro issue to bishi arrest ase hulipi mati malik aro contractors khan mistake guilty kurgina loot kula apcheti funded digina kare krubole responsible nalobo koi dia ase ajikali Mr. Jonah God Messenger channel aro alag YouTube channel Bishibra Mr. Jonah Bishibhag tribalism laga kotha ai thakya karni against kugena Mr. Jonah opoti message di thakya opor Jonah laga baba tu Jonah laga channel karni map mangi ai jashulipi hotai din inika same video ani thakya ami khan dekhibo pare ase amar Jonah laga baba ase aro amar bacha khan 6 jon ase 6 জন মাজুতে সবচেয়ে গুরুত্ব জনা আছে ইটো টাইটো পাকলা হৈ কিনে কোনো ঘৰ মানুহ খানদান কিবি হিচাপে নাই কুচি কৰি কিনে কথা কৰিবলৈ নাপাৰা হৈছে পাকলা হৈছে ইটো পৰা জনা লাগা ইউটতে ভাইৰাছ কৰা খান সব তো চাংকান মাফ কৰি দিবি আৰু একটা কথাটো itu rangta laga kanca kure ase akong chang kwa tu bi nisa se tai nije compose kuri gina ula laga aro serozele logote siem chang mam mangi se kwa tu bi nisa se tai nije mon pra compose kuri gina yutote ki jagate laga tu tai nisa pra kwa se Janan 10 days ageti Mr. Jonah Babatu Jonah laga channel de kotha koi thakya khan sob mishamshi nijor campus kugena ulai thakya karni map mangi aija witness kulu sholipi ekta confuse kuri thakya tu baba baratu mental thick nai pakla hoi jaise kugena claim kuri thakya opoti tai laga video te kotha kwa style aro bible laga khisa khan tu sob thik te koi ase itu karni ajikali YouTube especially Nagaland state ti Jonah laga nam popular hogina manu bishi bra tribal laga nam nalobole message address kuri thakya pailoi ase Jonah channel Mr. God Messenger to boldness te ekta ase ulipi ta laga kotha logina manu ke install kura likha likhi English Hindi sob fluent kobo para logina khushi nam loi thakyan mite merit demerit face kurgena ja ase itu karni best to kya ase koili nam change kurgena jale itu hi bal hobole bhabi loi ase YouTube channel eklan hogina asol nam tipi koi dia ase kili kunba tu Bible laga nam lapi digdar pai thakan mite koi dia ase Manipur state te ups and down situation bishi face kurgena ja thakya humoiti Churachandpur district ti hundreds of residents khan 7 to 8 kilometer trekking jagina district phitote net service kati dia karni hilltop rangkhang paharte mobile signal aro internet connection karni ja thakya khobor pailoi ase mobile signal karni tracking kuri hotai din pahar ja thakya khantu resident exam prepare kuri thakya student milai gina Churachandpur town bra Thimoil hilltop 4.8 km Koite hilltop 4.5 km Kaprang hilltop 7.7 km Baidal beragina internet connect kuri thakya koi dia ase district phitoti net connection shutdown karni hilltop area bra hotspot area kurgina love and dear ones connected aro study information assist kurgina study karni relief pai thakya itupi ajikali tu bosti volunteers khan bra hilltop jabole mana kuri dise ko ase khoborte Manipur government khan Churachandpur district ti net kati dia toli mob khan bra office complex of SP aro deputy commissioner of police attack kuri dia karni 5 din internet service ban kudgena February 16 bra ajitak ti duk digdar face kurgena ja ase ulipi security situation karni March
2nd তাৰিখ তাকটি extended কৰি দিছে কগিনা জনাই থাকা report পাই লৈ আছে next খবৰতে দিল্লী ডক্টৰ খানটু Sir Gangaram Hospital টি 39 coin আৰু 37 magnet patient একজন লাগা পেট নাৰিটি surgery কৰিনা উলাই দিছে কোৱা আছে patient কোন psychiatric বেমাৰ থাকা কাৰণে নিজৰ লাগা assumption টি coin আৰু magnet খাগিনা body building কাৰণে জিন খাইলে বাল হবলে ভাবি থাকে আন মিটে ৰিপৰ্টে ইটো হাতছা তৈলি 26 years old patient 20 days opor bemar hogina repeatedly vomiting lakya complaint karni Sir Gangaram Hospital emergency ward te angena thakya tamti khandan khanbra patient tu coin aro magnet khai aha laga history ko asapti CT scan kugina satamte coin aro magnet bra nari block kugina thakse ko ase itu karni Dr. Khantu surgery kurubole preparation sur kugina operate kuratu total of 39 coin rupees 1 2 5 coin inika thaksha aro 37 magnet shape of heart spherical star bullet triangle shape inika recover kurgena ulai disha aro re x-ray kurgena 7 din hojab chete discharge kurloishe kogena loha kha manu laga khobor viewers khan ke junai dia ase